See, I have spoken to Kalamut PI and we have given him full पाठिंबा म्हणटा पळय तो आमचो जे full backing is there with him. Whatever he needs to do to remove all these unwanted elements which are standing on the road at night beyond 12 o'clock, especially in Tito's Lane. We have to see whether it is a organized crime. म्हणजे एक मनीस अशें हाडून कोणाक उबी दवरता आनी तेंचे कडसून मागीर सांजचो पयशे घेता ओ आमचो कोण तरी कलंगूटचो दोग तीग जाण अशें आसूंक शकता की ते उबो रावपाकूच तांकां पयशे घेता अशें आहा जाल्यार आमकां फायंड आवट करचें पडटलें अशें म्हणून म्हाका कोणी तरी एक हिंट दिला पूण हांवें ताका आपयला सांजचो उलोवपाक की बाबा अशें कितें चलता आनी तुजे कडेन कितें प्रूफ आहा की हे मनशांक मुको मनीस सपोर्ट करता. वी वील नॉट टॉलरेट एनीबडी स्टँडींग ऑन द रोड फॉर दॅट पर्पज. जर अशें कितें आहा जाल्यार आमी पियाक सांगलेलें आहा की इमिडिएटली तांकां लेडी पुलीस हाडून काडपाचें म्हणून आनी जें कितें ताका हेल्प जावं आमच्या वाटेनसून और NGOच्या वाटेनसून म्हाका दिसता वी आर ऑल रेडी टू हेल्प. Anybody is ready to help. Even the ladies group from Kalamud are ready to help. Nobody wants unwanted elements to stand on the road to create problem for the locals and also for the tourists. सर प्रत्येक फंक्शनाक अथवा प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन तुम्ही प्रत्येक वेळा हेचेर आवाज करता म्हणजे टाउट्स वाडला प्रोस्टिट्यूशन वाडला डान्स क्लब हेचे पण पयलीं बी खूब बोवाळ केलो पूण स्टील अजून जैसे ते आसा कितें कारण. See, those unwanted so-called dance bars have been removed. ते गेल्ले आहा पूण तेचे भायर जे आतां कितें मेन रोडार कोण कोण रावता कलंगूट बागा रोड तांकां काडपाची गरज आसा. गेल्ली ती काडलेली तांकां फाटल्या दिसांनी परतून येयली. ते मिड नायट येवन ती उबे रावप आनी ट्युरिस्टांक हें करप की ते म्हाका दिसता बंद जावपाची गरज आसा. बरोबर पेट्रोलिंग जायना पुलीस आनी सी पेट्रोलिंग जाता पूण PI हॅज टू टेक पर्सनल इंट्रस्ट इन दीस मॅटर आनी जे कितें लेडी PSI हाडूंक जाय कॉन्स्टेबल्स लेडी हाडूंक जाय ते हाडून हेचेर कारवाई जावपाची गरज आसा. आय हॅव गॉट सेवरल कंप्लेन्स फ्रॉम रेजिडेंट्स ऑफ बागा रेजिडेंट्स ऑफ खोबरावाडो इन दीस रिस्पेक्ट. सो we should not allow these things to continue. मागीर ते व्हडले जाता. So we should not tolerate it. सर डान्स बार आनी क्लब्स खंय तरी बंद जाल्या कारण कन्वर्ट जाल्ले आमकां आयकूंक येता स्पानी आनी सलुनांनी म्हणून. See, spas, I will take a meeting with Kalamut Panchayat. जे जेन्युइन स्पाज आहा तेजेर अगेन्स्ट आमी ना. जे डुबियस स्पाज आहा जे अशे कितें फ्रंट्स आहा फॉर प्रोस्टिट्यूशन शूड बी स्टॉप्ड. सो पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, विलेज पंचायत, पुलीस, NGO हे घेवन आमी हेचेर कारवाई करतले 100%. देर इज नो डाउट. आय हॅव the other day I have called PI Kalamut and told him about one particular spa when I got some information about that spa in Baga that some wrong activity is happening inside. So immediately police have brought those people over there whoever were trying to negotiate with customer. And म्हाका दिसता हितून जे गायड आहा इलिगल गायड हे मोठ्या प्रमाणात इन्वॉल्व जाता. अशें कस्टमराक सांगपाक की ये मिलेगा अंदर वो मिलेगा अंदर आनी ते पयशे घेवन चल्ले आनी भितर गेले काय कांय जेन्ना मेळना तेन्ना कस्टमर झगडटा स्पाचे ओनरा कडेन और स्पाचे मॅनेजरा कडेन और स्पाचे स्टाफा कडेन की हमने पैसा दिया है रिसीट ना काय ना. सो म्हाका दिसता असल्यो गजाली पुलिशीन चॅक करपाची गरज आहा एंड दे हॅव टू टेक एक्शन. इलिगल गायड इज द फर्स्ट इम्पॉर्टंट थिंग. इलिगल गायडाक जर तर बंद करीत जाल्यार ट्युरिस्ट वील गो वीथ गूड मेमरीज. इलिगल गायड म्हणजे ताका सेम ते इलिगल गायड इज ऑल्सो कॉल्ड टाउट. सो हिंकाच बंद करपाची गरज आहा. सर प्रत्येक वेळा हो प्रश्न येता आणि हितून कलंगूटचें नांव पिटर येता आणि कलंगूट बिकॉज इट इज अ ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन. सी ट्युरिस्ट जेन्ना येता
हे असले लोक जे आहा हे ऑर्गनायज क्रायम करपी लोक हे एक कडेन ना हे खूब जाण वांगडा भोंवन ते वेगवेगळे ठिकाणे कडेन वचोन रावता आनी ते ट्युरिस्टांक विचारता ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए आनी मागीर ते व्हरोन पावयता थिंगा आनी पयशे घेता तेंचे कडसून आनी भितर तांकां ते वस्त मेळना तेन्ना उपरांत ती झगडी स्टार्ट जाता आनी म्हाका दिसता असले स्पाज पंचायत I will tell them, we will identify them, tell the panchayat that they should immediately issue notice for inspection, issue show cause and seal this type of illegal activities. And for that, whatever is required for sealing purpose from BDO, from Pollution Control Board, from Health Services, we are ready to assist. As a MLA, I am ready to assist. पण असले वस्तू बंद करपाची गरज आसा. हे फक्त See, we cannot allow all these type of activities to continue. They are only disturbing the tourist. आमचो tourism minister म्हणटा whatever thing he can do from his department he is doing. But other things we have to do, no? आता आमी टुरिजमाचेर घालतले आमी तेंचेर घालूंक शकना. ट्युरिस्ट येयले डिपार्टमेंटान आपलें काम केल्लें आहा कितें कितें तेंचे क्लेनलीनेस आसूं हे आसूं टू ब्रिंग न्यू फॉरेन ट्युरिस्ट आसूं आनी कितें आसूं बट दीस इज आवर जॉब म्हणजे कितें लोकल MLA पंचायत अँड द लोकल पुलीस म्हणजे ते पर्टिक्युलर पुलीस स्टेशन वी हॅव टू डू आवर जॉब अँड वी हॅव टू कीप अ वॉच अगेन एंड अगेन तुम्ही म्हटले आता परतून जाता एक बंद केलो जाल्यार दुसरो चालू जाता आनी खंय लोकलाच्या नांवान लोकल काडटा रेंटाक दिता मागीर ते प्रॉब्लेम स्टार्ट जाता तेजे पयली प्रॉब्लेम खंयसरूच ना रेस्टॉरंट लायसन दिले पंचायतीन उमके मनशाक तो काडटा आनी ताजो क्लब करता क्लब आपूण चलयता 6 म्हयने तेजे कडेन चलना काडटा भाड्याक दिता थिंगासर प्रॉब्लेम स्टार्ट जाता सो ऑल दीस टायप ऑफ थिंग्स वेन एवर इट स्टार्ट्स वी नीड टू हॅव our eyes open on them and see that they are shut for doing illegal activities. पोलिसांनी तो असो प्रेस आता बंद केले न्हू कितकेशे तुमचेय नाव पिड्ड्यार जाता कितकेशे आमी अशे डुबियस पार्लर्स बंद केल्ले आहा आदी सो नेवो पार्लर स्टार्ट जाता आनी तो सांगता हम ऐसा काम नहीं करेंगे वो लोकल सांगता दिस इज माय स्पा आय विल नॉट डू एनी इलिगल एक्टिविटी पण मागीर तो काडटा आनी कोणाक तरी भाड्याक दिता आफ्टर 3 months 6 months he gives it on rent when minute he cannot run the show he gives it on the person who takes it on rent to recover his money to pay the owner of the place where he has taken it on rent so all these activities start so आमकां परतून हितून लक्ष घालचें पडटा एक्चुअली पयलीं दिला आमी ओनराक Panchayat gives the license to a owner and that owner after 6 months gives it on rent and there the problem starts. सर्विसेस पाहिजे Told by CM also and by DGP also very clearly that such type of fronts for prostitution should be stopped. But कारवाई करून stop करपाक जाय. कारवाई म्हणजे you have to follow the protocol. You do inspection, you send some decoys आणि तेंचे रिकॉर्डिंग बसून हांवें कोणाक सांगलेलें आनी तेणें रिकॉर्डिंग बसून केल्लें आहा सो पुलीस हॅज टू टेक एक्शन आमचे कडेन रिकॉर्डिंग बसून आहा सो अशें केन्ना जाता तेन्ना पुलीस एक्शन घेतलेच पंचायतूय एक्शन घेतली आमदार म्हणून हांव जे कितें कोणाक लेटरां बरोवंक जाय तितलेंय बरयतले आमी एंड वी वील नॉट allow such type of fronts to come up in Kalamgud Baga. Yes.